पथर थिला ओ नरमेळ धुरी उत्तरे सुसेन पूर्वे जाम्ब बाण वृक्ष सेनापति रक्षा करुछन्ति पश्चिम द्वारे जे रहिल सर हाथे खरद्वार मेसजा करते এই দেখো চক্ষু উঠি বসিছি দুর্ভূত নিরবন্তে ডাক বেগ করি রে দুরাত্মা বলি কহুছি মু তোরে ভূতান্ত তোর পিতা লঙ্কমণি হরিলাল সীতা ঠাকুরাণী সেই তোতে বিনাশিনী তোতে হইল ধার রঘুমণি তাঙ্কর অনুজ মনাম রক্ষণ দিলে জানি না হতে ও एक अद्भुत कांड घटिला स्थळे चमपुरी समदेव निकुंभिला गड स्पीकर लगाई चौदी गरुत्तजा सुदृढे तोही मध्य प्रवेश द्वार ना नोह एक कदापि लक्षण नेष्ट अंशुमारी बिड़ी भातु मनमर डाकुछन्ति छळ करी मते हे भक्त वत्सल अंशुमारी न मिलिला अन्य अवयव कुंचित किरात बेशक धरी किंवा मते कर प्रतारणा हे देव सीता हरिबार पिता कहिलो ए कथा सेति जोगु निहत होई बदस माथा त्रिपुर विजय पिता जानंती जगते त्रिपुर विजय पिता जानंती जगते सेति पई नारी चोर बोलंती समस्ते बेलु बे असैन्य हेउति भक्त करम ओ बेलु बे असैन्य हेउति भक्त कर सब पिले रण पुरे होत्र कर निरस्त्रम तोर संग रवि
दंडेरः अस्त्रगार आणे खंडे अस्त्र कथित व्याघ्रକୁ କେବେ ଛାଡ଼େରେ ବିରାଟ तेरे धर अस्त्र करे हिरण ହିରଣମୟ କହିକି ଲକ୍ଷଣ पथित लक्षण पड़गला बहे यही अवसर अस्त्रगार आणे खंडे अस्त्र करे समर विद्रव्य प्रधान पथ छाड़ी विद्रव्य प्रधान क्यों दश करिछि चरणे
শ্রীরামকে আদেশে গীতা জীবনে লক্ষণাংশ কর্ণে কহিবা দেখিল এই কহে ইন্দ্রজিৎ কারণু বিচ্ছতি তর একা কর্ণে কহুছু এ মন্তরে আরে পুরঙ্গার পাপ পুণ্যে ফল নাহি তোরে আরে পুরঙ্গার পুতর পুতুরা তুমতে মরাও তোদর গুণ ছাড়ুছু বিপরায় সর্বজ্ঞ হই ছেদ ভেদ কহু অছুরি আরে আরে ভণ্ড জটার হারে আর সশস্ত্র কররে সমর বৃন্দাবন
বারোতর মাঝে পাপিষ্ট লক্ষণ পাপিষ্ট লক্ষণ পলায়নের সমস্ত পথের উদ্ধার করতেছি এই লক্ষণ এই কিছু ক্ষেত্রে রে লক্ষণ এই কি তো ক্ষেত্রে পাও নিরস্ত রথি উপরে নিরস্ত রথের উপরে প্রহারে লুকানো রে বুড়ো কিরাত এই অধর্ম কলঙ্ক চিরদিন রহিব এ অধর্ম কলঙ্ক চিরদিন রহিব। আ আ